عليكم ورحمة الله. الآن إن شاء الله اللي غادي نحاولوا نشوفوا هو خصنا نفهموا كيفاش تتوقع هاد لا كومبيلاسيون ديال لا كلاس اللي كومون سا سباس ليكزيكسيون ديال هاد لي كلاس اللي تنستعملوا اون جافا. هذه مسألة ضرورية لأن احنا اعتمدنا في الحقيقة على لو IDE, le Eclipse, c'est lui qui fait le travail. Donc, et du coup, c'est important de comprendre un peu اش توقع في الخلفية، لأن هذا أمر مهم بالنسبة للديفلوبور يكون عنده وعي بهذه المسألة ديال لا كومبيلاسيون و بليكزيكسيون كومون سا سباس. دونك إلا عقلتو أنه درنا لانستالاسيون ديال جافا، ديك جافا تتانستالا في ان دوسيي افيك يعني tous les programmes qui font le nécessaire soit التي يهيئولك يعني l'environnement ديال l'exécution ce qu'on appelle le JRE Java Runtime Environment ou le JDK اللي تنستعملو حنا بطبيعة الحال اللي كي يوتيليز دي زوتي تستعمل يعني بعض لي زوتي اللي هما اللي تيساعدونا انه باش تنكومبيليو. دونك لذلك اش غادي نحاولو نديرو، غادي نحاولو مثلا نديرو المسائل يعني شي شويه مانيويلمون باش نشوفو كيس كي سباس. دونك alors voilà. Donc là en fait on va dire un dossier, on va créer un dossier qui s'appelle cours Java. Après ندخلو cours Java. Donc après on va créer un dossier ديال notre projet qui s'appelle par exemple Salam Project par exemple, hein. Voilà. وهنا اش غادي نديرو، غادي نكرييو واحد لو فيشي اللي غادي كلاس يعني ان فيشي كلاس فين غادي نديرو يعني لو ديفلوبمون ديالنا. دونك ça je vais le faire avec un outil. Ça c'est juste باش تكتب le texte، c'est بحال bloc note في Windows, hein. Normalement c'est pareil, hein. C'est pas quelque chose de sorcier. Sinon, tu as par exemple d'autres outils. Alors attends, je vais vous montrer ça, ça sera mieux. Alors si on va là, que soit maintenant Notepad plus ici, c'est un outil qui nous permet de faire ça. Donc là, elle est très connue. Après, tu as Sublime Text. Donc sinon, ici sur Linux, moi j'utilise Genie. Donc Genie, c'est un peu pareil, hein. Donc du coup là, je vais dire un nouveau fichier, créer un nouveau fichier. Donc normalement on l'a déjà, sauf que ce qu'on va faire, c'est on va faire enregistrer sous. On va dire le dossier les créer là. Alors cours Java, Salam Project. دونك هنايا غادي نسميو لا كلاس من تبع الحال غادي نسميوها كما درنا في قبيله يعني في الدرس الفائت، غادي نجي نسميو سلام بوان جافا enregistré. Donc voilà. Donc là on a un fichier qui s'appelle on va juste essayer de regarder ça ensemble. Voilà. Donc elle est là. On l'a créée ici. Donc c'est bon. Donc c'est la même chose si on voit sur la console ici, c'est la même chose. Si on fait ça, normalement on va le voir, elle est là. Ok. Donc d'abord شنو غادي نديرو، غادي نكريو بطبيعة الحال la classe اللي قلنا. Donc on va faire on va créer au fait la classe. Ici au fait on n'a pas de package, on est dans le dossier principal, on n'a qu'une seule classe. Donc
ce qu'on va avoir, c'est juste la déclaration de la classe qu'on va donner le nom. On dit que c'est une classe publique et le type c'est classe, alors qu'il y a le nom classe. Donc on va ouvrir la classe et la fermer ici. Après, غادي نجيو هنايا وغادي نكريو une méthode main. Normalement, c'est une méthode statique qui ne retourne rien du tout. Et les main, c'est la principale. Donc, on a un paramètre de liste de string. Voilà. Donc, la forme de la méthode, elle est toujours comme ça. Il faut savoir qu'il faut respecter ces syntaxes. Donc, voilà. Donc, jusque-là, on est bien. Après, on va faire une commande qui va nous afficher du système, ça veut dire dans les sorties, qui nous imprime un message qui dit Salam alaikum et point virgule pour dire que la ligne de commande est finie là. Parce que si on met pas point virgule, ça va nous générer un problème. Donc voilà, donc là la classe elle est prête. Donc je vais dire pour savoir. Alors comme on a dit, mais l'état installé Java, c'est-à-dire la configuration de le path, surtout Windows. Normalement, Linux, moi quand je l'ai installé, ça l'a fait automatiquement. Il le rajoute au fait dans un fichier des variables, des paths, et c'est là où هو اش تتقول لي بان كل شيء اللي تتعلق يعني هاد لي زوتي ديال جافا فين ما كنت في اي دوسي كنت في الاورديناتور لونسيها خصو يعرفها يعني فين ما مشيت انا ندير جافا هنا فيرسيون normalement il va la connaître واخا ما عندناش هاد جافا هذا c'est un fichier c'est un programme. Normalement, il est lancé directement خص يمشي حتى للدوسي فين تانستالا ولكن ملي زدنا هذاك الدوسي ديال جافا بين فين كاين هذا الفيشي هذا زدناه في لا فاريابل باث او فيت تو سكي دون لا فاريابل باث فين ما مشيتي تتلونسي هو اوتوماتيكمون تيمشي داك الباث وتيعرف بان هذا البروغرام راه كاين في هذيك البلاصه تلقاه donc il peut l'exécuter donc c'est ça le but donc si je fais là normalement il le connaît donc du coup اشنو دابا المرحله اللي جينا هو انه الا شفنا هنا كاين عندنا ان فيشي جافا ولكن الجافا باش نلونسيوه كيفاش غادي نديرو دونك اول حاجه هاد لو فيشي جافا ني با انتربريتي par la machine virtuelle Java donc il n'est pas compilé ce qu'on appelle compiler ça veut dire خصو يرجع le langage machine pour qu'il puisse l'interpréter باش يقدر يفهمو حيت دابا il est juste en mode texte ça veut dire c'est le code source du développement mais هذا حنا تنفهموه ولكن لا ماشين ما يمكنش تفهمو sauf الا قلنا لو جي دي كا انه فكومبيلي لنا هذا باش يرجع ان لونغاج ماشين باش يقدر لا ماشين تفهمو باش تقدر تعرف عليه دونك اش غادي نديرو غادي نجيو نديرو جافاك سا جافاك ça veut dire compiler وتنعطيوه لو نون دو لا كلاس بطبيعة الحال ونتنديرو entrée. Donc là, elle a fait le travail. Donc là, il a شفنا le contenu ديال هذا le dossier. غادي تلقى بان زاد لينا واحد le fichier هنا qui s'appelle salam.class. Donc هذه المسألة هذه اشنو دار هو أنه خدنا داك le fichier جافا ودار ليه une compilation باش عطاه هذا le format de classe ça veut dire là c'est le fichier que l'environnement d'exécution il va pouvoir la machine virtuelle va pouvoir comprendre غادي يقدر يفهم هذا donc du coup غادي نشوفوا دابا لونسيو pour lancer c'est-à-dire جافا وتنعطيو السميه ديال الفيشي ولكن بلا ما نزيدو ليكستنسيون الا لاحظتوا هنايا ملي بغينا نديرو لا كومبيلاسيون عطينا ليه ليكستنسيون اللي هي .java donc تنقول له كومبيلي لنا هذا الفيشي افيك سون اكستنسيون .java ولكن هنا ملي تنبغيو نكزيكوتي تنديرو غير جافا بلا ما نعطيو .class تنديرو غير السميه ديال et le nom du fichier salam. Donc là j'exécute. Alors
Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien fait. Donc certainement il y a un problème là. Il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai raté? En fait, le problème, c'est que juste, je n'ai pas enregistré. أنا تتشوفوا بالأحمر. J'ai pas enregistré. ملي زدت هاد لا لين هادي, j'ai oublié d'enregistrer. C'est pour ça pourquoi هو ملي درنا l'exécution, il n'a rien fait. Donc c'est normal, donc il faut que j'enregistre pour qu'il prenne en considération. Donc là, il faut que je recompile, parce que sinon, il ne va pas prendre en considération la modif. Donc là, je compile. Et là, j'exécute. Là, il va afficher, là, il dit salam alaikum. Donc là, il a exécuté au fait la, la commande que qu'on lui a le code اللي هي affiché là. Donc c'est ça le but de ce cours, c'est juste باش نفهموا هذا le principe. normalement هذه المسألة هذه احنا باش مبقاوش نصدعوا روسنا chaque fois. في الحقيقة les IDE ils s'en occupent وما تتكلفوا بهذه المسألة هذه. Ça veut dire les IDE par exemple نرجع l'Eclipse هنايا ملي غادي نجيو نشوفو مثلا غادي نديرو هنايا واحد فريش. دونك الا مشينا مثلا لهاد الدوسي هذا نحاولو نقلبو شي شويه غادي نلقاو بانه يا او فيت ان غادي نمشيو من هنايا ماشي بس مكان. دونك ورك سبيس فوالا سي سا لو بروجي. دونك غادي تلقاو بانه عندنا ان دوسي كي سابيل بين. دونك هنايا السورس كوم project cours puis la classe. C'est ça en fait ce qu'on a développé ici. Et là, le package c'est comme projet cours. En fait, c'est le package. Donc normalement, il est fait avec cette structure là. Ça veut dire dossier dans le dossier. Donc après, tu as la source ici. Donc après, bien sûr, à côté de source, tu as en fait un dossier qui s'appelle bin. La même chose comme project cours, mais là, il n'y aura pas salam.java, mais ça sera salam.class. Ça veut dire lui, en fait, il fait ce travail lui-même. Les IDE, il s'en occupe. Donc, avec les IDE, on ne s'occupe pas de cette partie. C'est les IDE qui le fait, mais c'est important de comprendre ce principe. Donc, إذا تنتهوا في هذه المرحلة هذه حتى نعاودوا نجددوا اللقاء في يعني في الدرس المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.